Ассалому алайкум тамошобинони азизи YouTube канали Маъмуразе. Имрӯз рӯзи якшанбе мо қарор дорем дар якшанбе бозори ноҳияи Дӯстӣ хоҷагӣ Ишбек Сатторов. дар ин видео навор кардем говҳои гусаладор ғуноҷинои буғузи қисир гусалачаҳо буқо барои бастан, буқои живоибаи савдошидагиш, буқои калони фарбе, моли майда, гусфандои баррадор, бузғоло, баррачаҳо, қушқораи савдошидагиш ҳамаш ҳаст. видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канали мо обуна шавен, якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. саломат бошед, сарбаланд бошед, аз канали мо дур наравед. гоҳи гусаладор бародари маҳаллӣ Сеимзод гусолаш буқача гусолаш буқача соҳибаш май бародара. хоб чанд қашир дора? 7-8 литр шир. гов пиртараю бозор чанд кард? 8000 бозор кардааста. гоҳи гусаладор бародари маҳаллӣ Димзода нархаш 10,000 мега савдо мешава. бо гусолачаш нарай мода буқача будааст. 5-6 литр шир саҳару бега. гоҳи аҳл будааст. дуюм шай мега дуюмаш. бозор чанд кадеста? то 9,000 бозор кардааста. 10,000 гуфтааст. Она свинош. гоҳи гусаладор пародаи маҳаллӣ Сеимзод 9,000 нархаш савдо мешава. бо се рӯза будааст гусолаш. чанд қашир дора? 5-6 литр шир. бозор чанд ка? 73-74 бозор кардааста. гоҳи гусаладор пародаи маҳаллӣ Димзод будааст. 4 рӯза шуда гусолаш. нарай мода буқача гусолаш. шириш чанд ка? саҳару бега 5 литр шир дора. бозор чанд ка? 6,500 бозор нарх кардааста. озирашта додагиш нест. гоҳи гусаладор пародаи маҳаллӣ Сеимзод нархаш 8,500 бо савдо мешидааст. чанд қашир дора саҳару бега? саҳару бега 5 литр шир. гусолаш нар мода? гусолаш мода. роҳ аҳлӣ шавинем проверка кардааста. бозор то чанд қара кард? накарда. нав даромадага бозор озирашта нарх кардагӣ нест. савдоши дата буқача. буқачаҳои пародашан хеле хушрӯй соза. иншолло оянда дорай. 4,000 харидааст. 4,000 8,000 ҳар душа якҷоя. ман аиша вообще зур буда пародаш. гоҳи гусаладор пародаш калонай швед пародай. хоб 13,000 нархаш савдо мешава. Димзод будааст. саҳару бега 5 литр шир. шуруъ нигаҳ кунед, айвайда бисёртам медодааст. гусолаш буқача. бозор қанча со'rayapti? Bozor hali 12 so'rayapti. 12 ming. 12,000 bozor pursidaysiz, oli. Sahar savdo ay. Mumkinki arzontar ham bravo. Na govi yosh yakta gusola kardagi budaaст. Hozir qisiray bug'zay noma'lum. 8000 mega narxsha bu savdo meshidaaст. Bozor 6000 kardaysiz. To 6 tara kadagi bozor. Govi farbe. Qishqoro savdo shidaysiz. Tarozi qati. Hozir 500 ming.
نه اینجا خب 3 تا 8 تا بوده است. 8 تا قشقورای شیشک جوی ویس سودا شد 34 سومانی جوی ویس 34 سومانی جوی ویس که شیشک قشقورlar سودا بولد آنی ترازی بلند من بخوای سریدنی فربه سودا شده است کیلو برکش 333 کیلوگرم از نقشه میفهمم من ای بخوای سریدنی فربه 333 کیلوگرم چندی شده 30 من 30 سومانی کیلو برکش سودا شد 333 کیلوگرم نه یا تی دیگه اومد 246 کیلو 245 46 برآمده است 244 دا قرار شد منم 244 کیلو برآمد از نقشه میفهمم 6900 سودا شده 6900 244 کیلو جوی ویس داره گوسلچو وای بقچه 3000 بقچهش گنوجیناش چی 25 سودا میشوه بازار چندی پرسیده است گنوجینا را 19 یا 1900 گنوجیناش پرسیده است دتاش گنوجینه 25 بقچه را کرده استم بقچه کمتر قیمت‌تر میگردن حرفش من گوساله گنوجینا خب 2000 گفته نه نه 2500 نه نهش بقچه وایش گنوجین ایشم گنوجین ایش چند قای کلانتر 3000 سودا میشوند این بقچه را چند کدام نه ایران 2100 سم وایش چی 800 900 یک گوساله چرا کرده است بزرگ ایرا 2100 سم نرخی گوساله چوب نرخی جارما 3 سومون و 30 درهم کیلوش کیلوگرمش نرخی کنجورا 4 سومون و 90 درهم بوده است کیلوش بسیارتر بگیرین یگان درهم ارزان میشود نه کنجورا 4 سومون و 90 درهم کیلوش جارما 3 سومون و 30 درهم نه دو تا گنوجین سودا شده است هر دوش یک جای 5000 برای مول کردن خریدگی گوساله‌چوی سوزه فربی یک بخوای کلونی فربی 22000 میگه هر دوش یک جای سودا میشوند با تو 18000 بزرگ کرده استند ترازو موندگی بقا نه بقای کلونی خرابتر برای بستن 11 جای جنگش جای پولگیریش بازار چند کده است اکای شیرالی تو 11300 در هفتگی با اینجا 200 سمونده سالی سودا رفته است ممکن که سودا شود بقای اکای شیرالی یک نیم ساله بوده است انشالله برکه میوری سودا شده است بقای فربه چند کده استی 12 گفته است یا 9500 بزرگ کرده است به ترازو نه بقای کلونی خراب برای بستن 12000 میگه نرخش سودا میشود با 10700 بزرگ کرده است به ترازو کیلوش انیب نیست 10700 بزرگ کرده است بقای خراب برای بستن نه بقای کلونی فربه بقای علا سودا شده است کیلو برکش 31 سومونی گفته است یگان کیلو مینوس میکنه میگه
соҳибаш 1 кило минус намешавад гуфтеста. ҳамин ҳозирашта ҳамира ҳал кардаистанд, кашокаш доранд. мумкин кози тарозу брава агар савдошон туғри бигира. Тарозу брава мерем. буқаи калони фарбе, буқаи карпат 16000 мега нарша савдо мешава. 14000 кардаистанд. ҳозир савдо шидагӣ нест ҳозирашта. 14000 кардаистанд. буқаи алара тарозу бурдаиста мерем. Мерем иншолло нишон медем. Мана и буқаи калони ала 468 кило бромад. 31 сомони савдо шид. Най буқаи средни савдо шид 5000. Вайша нафаҳмидем ки 5000 савдо шид. Савдо шид буқача 2500 гирифтааст ҳамин буқачара. Буқачаи ёши майда ака. Бу қанча болду ака? Бунем олдинgiz. Ишам буқача, ишам 2500 гирифтааст. Ҳар душа якҷоя 5000 хулос. На буқаи средни фарбе 8600 савдо шид. Савдо шид дута қучқур. Сета қучқур савдо шидагай, ин дуташ 2100 сомӣ савдо шидагай. Қучқурои шишак. Мумкин ки бара қучқур ҳам боша. Мана калонаш 3300 савдо шидагай. 3300 сомон савдо bo'ladi. Hatto қучқур. Булари 21 дан. Мана қучқур ҳам савдо шуд. Қучқурои шишак. Ду 1350 сомони савдо шид. 2350 сомондан савдо bo'lgan. 5 ta қучқур. Mana гӯсфанди барои калон. Қучқурма булар? Ҳамаш қучқур будааст. 1100 сомони савдо мешавад. Не 4 таша. Ки катталарни 800 дан qilyapti. Ne har ne beğarzay zardish ne 4 ta chira. 4 ta siyara 800 so'm 750 somoni Kardistan 900 so'm joy pul girishmagan. Buni xeyli kalon shilagan, o'zi alaf ham mexuran. Qo'qay savza любой shira mexuran. Mana. Baracho, barov buzg'ola aralash. Не, нош дута калонш будай 700 будай савдо мешава. Не якта средни 600 сом. Нош 500 я. Майдош 500 сом я. Бузголо чи? 280 сомони бузголо. Я бозор чандика дестан майдоша. Майдоша чандика деста бозор. Накада? Бозор озирашта нарх кардаги нест. Барачои майлара. На гӯсфандои барадори оптум. Барош калон шидагиш 2500. Барош майдаш бо арзонтар. Нархо зависит ай состояни гӯсфандам. Нигоҳ карда бозорам 2000. Ами зуроша 21, 18, 19 ҳар хел ами нигоҳ карда состояни бара, состояни гӯсфанд нигоҳ карда нарх кардааст. Савдоши такаи девонаи риша бинен риши такара 1800 савдо шидай харидаш. 1800. Риша мондаги будайда риша. Савдо шидиҷа як гала бара, барои калон алафхур шудагиам. Савзарам алафи қоқам мехӯрам. 740 сомони савдо шид. 740 сомони мана.
на барои тоқаи калон 1200 савдо мешава бо. Қанча сория бозор? 850 сомӣ кардааст бозор. Молҳои гаравтӣ. Ино тухлиай. гӯсфандои моддаи ки ёшанд, ҳоли ягонта зоидагӣ нестанд. 1500 будааст. 1350 сомӣ кардааст дар бозор. барои мол кардан тухли. Мана ҷада бо тухлиё будааст. Ино бо ёштарай, неки састиянаш харобай. 1200 савдо мешавад. 900-950 сомӣ. Ҳамин зур кардагӣ боша 1000 сомӣ кардаистам бозор. на барои ки шир сер шудагиян састиянашон хеле хубанд. Дунбора бинед 1000 сомӣ меган савдо мешаванд бо 1000 сомӣ аён. на думбакалоноша 800, дигароша 700 бозор присидааст. бузои очабача савдо шудааст. 1200 ҳам местни парода. 1200 местни парода мана. Дута бузай. иша 900 сом харидааст очабача, инош 1200 ҳам.